4 words. Oh Lord, Amen, Hallelujah! Mensahe ono og Dios. Makikaway yun ta. Amen. Sa maayong yuta. Amen. Na ni Kristo. Amen. Aron matuman ang walay katapusan toyo sa Dios. Magpersigir kita ng mga magtutuo sa pagpaymulo sa malangkubon sa ngaran nga Kristo ingon ng maayong yuta. Amen! Mensahe 3:4. Ang limitadong Kristo nga gihulugwayan sa trigo na banhaw na. Amen. Og napahimuslan nani nga dili limitado nga nagulugway sa tinapay sibada. Amen. Ang malangkubon nga Kristo, nga maayong yuta, mapahimuslan nato isip managayaong sangkap sa lawas ni Kristo. Amen. Mensahe 5:6. Amen. Salamat sa Ginoo. Si Kristo nga punuan sa palas na nagsakripisyo, magpalugwa og bagong bino aron mulipay nato. Amen. Sa bagong Jerusalem maong kinasan-an og walay katapusang pahulay. Sa igpahulay sa makapatagbaw sa Dios ug mo'y gitinguha sa iyang kasing-kasing. Amen. Mensahe City 8:9. Naa sa atong espiritu karon ang Ginoo nga bugtong talagsaong persona nga nikayab nga Kristo. Masinati og mapaymuslan nato ang malangkubon sa tanan nga Kristo, isip maayong yuta nga walay magkulang nato. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo nga ipasidan angka sa Ginoo nga magkinabuhi ta alang sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo nga sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw mabuhi ta diha sa espiritu. Amen. Kinahanglan nga magpahimus ta sa pulong sa Ginoo aron sa tuyo matukod ang lawas ni Kristo. Amen. Mensahe 10:11. Amen. Mga igsoon. Amen. Kita gitunta nato ang pagkamahinungdanon kaayo sa presensya sa Ginoo nga malangkubon sa tanan isip realidad sa maayong yuta. Daygon ang Ginoo. Amen. Nakabudlay jud ta. Amen. Sa malangkubon sa tanan nga Kristo. Amen. Aron dunay kapin nga dala nga Kristo Amen. sa mga tigom sa iglesia. Amen. Aron miniusang magsiba sa atong Dios nga Amahan. Amen. Ang lugwa sa pagpaymulos nato ni Kristo sa iyang kadato isip maayong yuta, mao ang iglesia isip puloy-anan sa Dios. Amen. Ang sigat isip gingharian sa Dios. Shout of victory! Hallelujah! Mabuhay!